চাইলে যদি সব পাওয়া যেত তাহলে কোনো গল্পই অসম্পূর্ণ থাকতো না। কিছু মানুষের একাকিত্বের গল্পগুলো লুকিয়ে থাকে মিথ্যা হাসির আড়ালে। আমার কাছে বেঁচে থাকাটা হলো জীবন, আর ভালো থাকাটা হলো বিলাসিতা। জীবনে অনেক লেখাই পড়লাম, কিন্তু নিজের কপালে কি লেখা আছে সেটাই পড়তে পারলাম না। खुशनुमा सा दिल है मेरा, बेतहाशा लम्हों का घेरा, दिल इबादत से परेशान कदम, खो गई है ये कहाँ। खुशनुमा सा दिल है मेरा, बेतहाशा लम्हों का घेरा, दिल इबादत से परेशान कदम, खो गई है ये कहाँ।